Pozdrav ljudi, ja sam Marko i Taraš na ovom kanalu. Danas ćemo imati Clash Royale. Imat ćemo Furnace Draft Challenge. 4 pobjede. Što toga nisam uopće znala da ne snimam. Pa mi to sve snimalo i tako. Eto, nedostankar. Znači, da imam jedan predobar dek. Sad ćemo tu Furnace. Ja sam se sad u Bandit. Ja, Furnace Dragon. Sam moram se ostaviti. Kad mi još po zraku, evo imam Spear Gobline. To je to. Spear Gobline bi možda mogli riješiti Inferno Dragona. Hoće, riješit će ga. Sve ćemo Bandita tu. Stavit ćemo log za svaki slučaj. Pokazali smo Bowlera. Furnace. Trebam brzo 4 eliksira. Bowler i jedan Spear. Ne, dobro, Spear Goblin će riješiti Bowlera. I to dobro. Ovo će neće riješiti. To ima se dobimo za čajnika. Sad ćemo to Witch. Koliko ima tako broj cycle? Ne vjerujem. Bowlera ćemo sad umest. To je to. Good. Nećemo tu Furnace. I završili smo svoj posao sad. I idemo sad pušati naprijed. Valkyra bi njih mogla sve riješit. Ne, molim te, Bandit. Kad mi karte? Dobre. Good, kakav damage napravio Witch. Pogledajte ovo. Šta je napravio Witch? Bandit još tu. Tako. Poslati tu Furnace. Mogu se inače braniti s ove dvije strane, tako da pišemo se još jednu pobjedu, najvjerojatnije. I sam log. Sad ćemo u good game. Znači, ovo mi je 5. pobjeda, ako se ne varam. Peta, da. Iako još jednu pobjedu. Tu ovlaš čeka. 15 Furnace. Bye. Neće šta je. Sad ću princa. I logovat ću. Znači, vidiš bazit. Ne počela. Dash is moj. Rip. Tako. Tako. To bacit ćemo Bandita. I Bandit nek se deša. Nema načrke. To ljudi, deša se Bandit. Mogli bi sad uštediti 8 eliksira. 8, to je to. Sad ja nemam eliksira, to je problem. To je to. Ovaj goblin
Rade dosta damage-a. Velikoj smo prednosti. To je to, bravo Kira. To je to, očekivao sam njegov Executionera. Ok. Stavit ćemo Furnace. I mi smo sad radili. Logovat ćemo ga još. Svaki slučaj. Please, nemoj da hit tu. Sad će biti na 5 je već. Guys. Plašio sam se jako. I ovaj džant neće dati ni jedan hit. Koliko sam se uplašio. Bodi sam od njega i to 100 puta. Toliko. Znači, vidova. Sad uvijek se to sada s tim furnicima. Ne mogu... Zgodno tečki, ali... Zgodno, ali nemaš proći tu kod mene to. Ajde, molim te, izleti dalje. To. Gotovo prijesa. Good game. I 15 furnace. Ljudi, ovaj chest neću sada otvarati, pošto to ću ostaviti iz epizode ću otvarati ovo, magical chest još osim. Znači, kažem mi pozove, ako hoćete, subscribe-ite se, tako se zove kanal. Mislim o sljedećoj epizodi.